Oke, tenses luar kepala apa? Present progresif dengan expression progresif dia. Oke. Simple present boleh. Nanti anu lah. Siap mulai. 1 2 3. Positif. Positif. You going. You are You are going. you are going to school. You are going to school. Now, tambah now. You are going to school now. Kamu sedang pergi ke sekolah sekarang. Lagi kak. Interrogatif. Bilang dulu kamu sedang. Kamu sedang pergi ke sekolah sekarang. Positif interrogatif. Ini di atas sisinya. Pasang deh supaya tidak lari-lari. Positif interrogatif. Awas itu interrogatif. Are you do Tadi you are going to school. Jadinya itu are you going to school. now? Apakah Apakah kamu pergi ke sedang? Apakah kamu sedang pergi ke sekolah sekarang? Negatif. 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 Do Are tadi ini dipakai. negatif. You are not going to school Now, now. kamu tidak Kamu tidak pergi ke sedang. Kamu tidak sedang pergi ke sekolah sekarang. You aren't go to school. Going. You aren't going to school now. Kamu Kamu tidak pergi ke tidak sedang Kamu tidak sedang pergi ke sekolah sekarang. Negatif interrogatif. negatif interrogatif. Now, Now. apakah kamu tidak sedang sedang pergi ke sekolah sekarang? or Aren't you going to school now? tidakkah kamu Tidakkah kamu pergi ke sedang Tidakkah kamu sedang pergi ke sekolah sekarang? Sekarang tadi you ya, sekarang they, mereka. Positif. Positif. They are going to school Now, now. mereka Mereka sedang pergi ke sekolah sekarang. lagi anu pas Positif interrogatif. progresif lagi. Positif interrogatif. Are they going Ya, pokoknya sini going semua. Bill. Are they going to school? Now, Are they going to school now? Apakah mereka sedang pergi ke sekolah sekarang? negatif. Negatif. They are not going to school. Oh ya, or Or ya simple present ya. they aren't going. Kalau present progresif tidak bisa. Now, Or they aren't going to school. Now. mereka Mereka tidak pergi. sedang Mereka tidak sedang pergi ke sekolah sekarang. Oke. Negatif interrogatif. Negatif interrogatif. Are they not going to school now? Apakah mereka tidak sedang pergi ke sekolah sekarang? Or Or aren't they going to school now? Tidakkah mereka sedang jangan dirubah itu. Tidakkah mereka sedang pergi ke sekolah sekarang? Ya, we. Tidak pakai nama jadi Boleh. Abil and Adel. Abil and Adele Abil and Adele are going to school Now. now. Abil dan Adele sedang pergi ke sekolah sekarang. Positif interrogatif. Abil and Adele positif interrogatif. Are Abil and Adele going to school now? Apakah Abil dan Adele sedang pergi ke sekolah sekarang? Negatif. Negatif. Abil and Adele are not going to school now.
Abil and Adel Tidak tidak pergi ke sekolah. tidak sedang Sedang pergi ke sekolah sekarang. Or Abil and Adel aren't going to school now. Abil dan Adel tidak sedang pergi ke sekolah sekarang. Negatif. Negatif interrogatif. Are Are Abil and Adel not going to school now? Apakah Abil dan Adel pergi? Apakah Abil dan Adel sedang tidak pergi ke sekolah? Tidak sedang pergi ke sekolah sekarang. Or Or aren't Abil and Adel going to school now? Tidakkah Abil dan Adel sedang pergi ke sekolah sekarang. Oke. We are going to school now. Kami sedang pergi ke sekolah sekarang. Ya. Positif interrogatif. Positif Itu gini. Are we going to school now? apakah kami sedang pergi ke sekolah sekarang? Negatif. We are not going to school. We aren't going to school. Apakah kami tidak sedang pergi ke sekolah sekarang? Or ya atau sama aja negatif interrogatif. Negatif. Are we not going to school? Apakah Naunya mana? Are we not? Are we not going to school now? Apakah kami tidak sedang pergi ke sekolah sekarang? Or aren't we going to school now? Tidakkah kami sedang pergi ke sekolah sekarang? Ya, you and I. Tadi are karena kami itu gitu artinya. You and I are going to school now. Apakah Kamu dan saya sedang pergi ke sekolah sekarang? are Positif interrogatif. Are you and I going to school now? apakah Apakah saya dan you and apakah I. kamu dan saya sedang sedang pergi ke sekolah sekarang? Negatif. Kamu dan saya You and I are not going to school now. Going to school now. Or You and I aren't going to school now. Apakah kamu dan saya sedang Tidak dulu. Apakah kamu dan saya tidak sedang. Kamu dan saya tidak sedang pergi ke sekolah sekarang. Negatif interrogatif. Ya. I
pergi ke sekolah sekarang. Or Oh, Aaron, you and I going to school now. tidakkah Tidakkah kamu dan saya sedang? pergi ke sekolah sekarang? Hmm. Nama orang dulu atau he? Ini dulu deh. Iya. He, Dia sedang pergi ke sekolah sekarang. Laki-laki. he goes. Hmm. He are going. Oh, he goes. Mister Tadi kan you are, kalau he pasangannya apa? goes. Das. Enggak lah. Be itu kan is are. Kalau you pasangannya are, kalau he pasangannya apa? Is Nah, dia- Oh iya, lupa kak. He is going to school. Nah, Dia sedang dia sedang pergi ke sekolah sekarang. positif. Positif interrogatif. Positif interrogatif. Eh. Is he going to school now? Apakah? Apakah Selesaikan gue ya, sedikit mami. apakah dia sedang pergi ke sekolah sekarang? Negatif. Negatif. He is not going to school Now. now. He isn't going to school now. Apakah Dia. dia tidak sedang pergi ke sekolah sekarang? Negatif interrogatif. Interrogatif. Is he not going to school now? Apakah Apakah? dia tidak sedang pergi ke sekolah sekarang? Or? Isn't he going to school now? Tidakkah? Tidakkah dia sedang pergi ke sekolah sekarang? Adel. Laki-laki dong. Abil. Oh ya, Abil. Abil go. Dadah. Abil is going to school Now. now. Abil. Abil tidak. Entar ada notis itu. Abil sedang pergi ke sekolah sekarang. Positif interrogatif. Positif interrogatif. Is Abil going to school now? Apakah Abil sedang pergi ke sekolah Sekarang nih. Ya. Negatif interrogatif. Negatif dulu. Negatif. Negatif kok, Ustaz? Nah. Negatif. Abil is not going to school now. Abil isn't going to school now. Abil tidak sedang pergi ke sekolah sekarang. Negatif interrogatif. Is Abil not going to school now? Apakah Abil tidak sedang pergi ke sekolah sekarang? Isn't Abil going to school now? Tidakkah Abil sedang pergi ke sekolah sekarang? Oke. Silakan, Mister. si. She.
going to school. No. Now, dia sedang pergi ke sekolah. Ya. Dia sedang pergi ke sekolah sekarang. Positif interrogatif. Is she going to school? Going to school. Now. Now, apakah dia sedang pergi ke sekolah sekarang? Negatif. Negatif. She is not going to school. Now. Now. Selalu kulpay na. Dia. Telag or. She isn't going to school now. Apakah Di si. dia tidak sedang pergi ke sekolah sekarang? Negatif. Negatif interrogatif. Negatif interrogatif. Is she not going to school now? Oh. Apakah dia? Apakah dia sedang? Tidak. Apakah dia tidak sedang pergi ke sekolah sekarang? Or. Isn't she going to school now? Tidakkah? Apakah dia Sedang. pergi ke sekolah sekarang? Oke, ganti nama perempuan. Adele is going to school now. Adele Adele sedang. pergi ke sekolah sekarang. Oke. Positif. Positif interrogatif. Positif interrogatif. Adele Apakah? Is Adele going to school now? Apakah Adele sedang pergi ke sekolah sekarang? Negatif. 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 Adele is not going to school now. Adele tidak sedang pergi ke sekolah sekarang. Ini negatif interrogatif. Negatif interrogatif. Negatif interrogatif. Is Adele not going to school now? Apakah Adele tidak sedang pergi ke sekolah sekarang? Isn't Adele going to school now? Translate. Tidakkah Adele pergi ke sekolah sekarang? Sedang. Tidakkah Adele sedang pergi ke sekolah sekarang? Ya, seekor kucing. A cat is Ya. A cat is going to school now. Kucing. Seekor kucing Sedang. sedang pergi ke sekolah. Dia ada di sekolah kucing biasanya. Baru berita di sekolah tuh. Juga tidak masuk di sekolah dia, dilarang gitu. Tidak masuk di kelas. Seekor kucing sedang pergi ke sekolah sekarang. Ya. Positif interrogatif. Ya. Is a cat going to school now? Apakah Adele kenapa Adele? Apakah seekor kucing sedang pergi ke sekolah sekarang? Negatif. 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 A cat is not going to school. Now. Going to school now. Apakah seekor kucing tidak sedang pergi ke sekolah sekarang? Negatif. Interrogatif.
Negative. Is a cat not going to school? Noun. Oh, Oh. Enggak dulu Ustaz, sekira. Apakah seekor kucing tidak sedang pergi ke sekolah sekarang? Or isn't a cat going to school now? Tidakkah seekor kucing sedang pergi ke sekolah sekarang? oke. Ganti it. It Nggak usah panjang kalau it. It is going. It is going to school every day. It is going to school now. Itu sedang. Iya, itu sedang. Itu sedang pergi ke sekolah sekarang. Oke. Positif interrogatif. Is it gitu? Ya. Is it going to school? Is it going to school now? Apakah itu sedang pergi ke sekolah sekarang? Ya. Negatif. It is not going to school now. Or it isn't going to school now. Itu tidak sedang pergi ke sekolah sekarang. Ya. Negatif interrogatif. Is it not going to school? Apakah itu tidak sedang pergi ke sekolah sekarang? Or isn't it going to school now? Tidakkah? Tidakkah itu pergi ke sekolah sekarang? Sedang pergi ke sekolah sekarang. Ai sudah ya? Ai belum. Ai udah Lahir. ini. I go to school. Ah, I am. ayam. 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 Ay, pasangan ni Anton. Is, he, it. Okay. I am going to school now. Saya sedang pergi ke sekolah sekarang. Positif interrogatif. I am. Balik Iya. Ay. Am I going to school now? Apakah saya sedang pergi ke sekolah sekarang? Negatif. I am not going to school Oh, now. Oh, pakai oh, Mister. Lara sekarang. Oh. Apakah Eh. saya tidak sedang pergi ke sekolah sekarang? Negatif interrogatif. Am I not going to school now? Apakah saya tidak sedang pergi ke sekolah sekarang? Ya, lulus. Mantap. Ay, jago anak kelas 3 SD nih. Thank you. Thank you. Berikutnya.